Il travaille beaucoup sur la souffrance des personnes, essentiellement dans le domaine religieux lié à la charia. Donc je vais le laisser présenter. Si tu veux que je dise encore d'autres mots sur toi, non? Tu veux ajouter quelque chose par rapport? C'est bon? D'accord. Donc voilà, à toi la parole. Et il y a le timing à côté. Alors, c'est effectivement un très vaste sujet. طبعا ده موضوع يعني كبير جدا. Et donc, dans un premier temps, je vais aborder l'opposition في البداية أنا هتكلم على المعارضة entre effectivement les systèmes basés sur la charia et la démocratie. يعني معارضة ما بين اثنين سيستم. السيستم اللي هو الديمقراطي، النظام الديمقراطي، والنظام اللي هو يعتمد على الشريعة. Alors, ça va être assez simple. هحاول أبسطه. Un système basé sur la charia n'est pas compatible avec la démocratie. Donc ممكن أقول إن النظام القائم على الشريعة ما يكونش مش ممكن يكون compatible. ça veut dire يعني يكون مع ديمقراطي. لا يتماشى مع النظام الديمقراطي. Donc, si politiquement vous essayez d'appliquer les règles de la charia, لو كنتم من الناحية السياسية عايزين تطبقوا قوانين الشريعة, vous détruisez la démocratie et les droits de l'homme. يبقى ننهي الديمقراطية وننهي حقوق الإنسان. Et plus il y a de charia, moins il y a de démocratie, et plus il y a de démocratie, moins il y a de charia. كل ما يكون في شريعة أكثر كل ما يكون ديمقراطية أقل, وكل ما يكون في ديمقراطية أكثر كل ما يكون فيها شريعة أقل. Et c'est valable pour les droits de l'homme de la même manière. وبنفس الطريقة بالنسبة لحقوق الإنسان. Et cela se prouve de manière extrêmement simple. ودي ممكن نشوفها بطريقة بسيطة جدا. Les pays de l'OCI, donc de l'Organisation de la coopération islamique, الدول اللي هي موجودة في الأوسيي اللي هي الدول الإسلامية, دول المنطقة الإسلامية, منظمة التعاون الإسلامي أوسيي, qui sont aujourd'hui sous une très forte influence de pays très radicaux comme le Pakistan, l'Arabie Saoudite. هم متأثرين جدا ببضعة الدول اللي هم المتشددة جدا زي باكستان, زي المملكة العربية السعودية. Ont élaboré en 1991 un document qui s'appelle la Déclaration du Caire. عملوا في 1991 يعني un document, وثيقة سموها وثيقة القاهرة. Et ce document établi vient en opposition avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. وهذه الوثيقة جاية معارضة كلية لوثيقة حقوق الإنسان اللي احنا عارفينها. Puisqu'il crée d'autres droits de l'homme qui sont uniquement basés sur la charia. لأنه يعني اختلق قوانين حقوق الإنسان مختلفة كلية لأنها تعتمد على الشريعة. Et cela justement parce qu'ils refusent, ces pays refusent l'application des droits de l'homme qu'ils considèrent comme incompatibles avec la charia. وهذا تعمل لأن هم هذه الدول بتعتبر أن حقوق الإنسان ما تتماشاش مع الشريعة, عشان كده عملوا الوثيقة دي. Voilà. Et donc il faut savoir que les systèmes démocratiques s'appuient sur les droits de l'homme. وبالتالي لازم نعرف أن النظم الديمقراطية تعتمد أساسا على حقوق الإنسان. Et donc si l'on refuse les droits de l'homme, en même temps on refuse la démocratie. لو مش عايزين حقوق الإنسان معناها أن احنا رفضنا الديمقراطية. Et c'est pour ça que cette déclaration du Caire est un document qui est internationalement extrêmement grave. عشان كده هذه الوثيقة اللي هي بنسميها وثيقة القاهرة دي وثيقة خطرة. Puisqu'il vise tout simplement à la disparition des droits de l'homme et de la démocratie. لأن الهدف بتاعها إن هو حقوق الإنسان يهاجموها والديمقراطية تتهاجم. Tout en employant le mot droit de l'homme. وفي نفس الوقت بيستخدموا كلمة حقوق الإنسان. الوثيقة دي لو أنا ما غلطتش اسمها les droits de l'homme islamique, c'est ça? Comment elle s'appelle? Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme en islam. اسمها الإعلان حقوق الإنسان في الإسلام.
أنا بصراحة أول مرة سمعت عنها كان حوالي سنتين، يعني ما كنتش أسمع عنها خالص. مين عاملها معلش؟ هيبقى في الأسئلة. Les questions viendront après. خليك معانا. Donc voilà, tout cela pour dire qu'il n'y a pas d'arrangement possible, il n'y a pas de mélange possible, c'est l'un ou l'autre. وبالتالي بيقول مش ممكن نعمل يعني نضم دي على دي، يا دي يا دي. Donc ça c'était pour le rapport entre la charia et la démocratie. La charia dans la politique, il faut choisir. يبقى دلوقتي ده اللي بقوله ان هو العلاقه ما بين الشريعه والديمقراطيه، الشريعه والحريه لابد من الاختيار. Donc ça c'était le point principal. Comment est-ce qu'on peut développer ça? J'aurais voulu dire sur mon temps de parole, faire un hommage au peuple égyptien. عايز في الوقت ده هو اللي يسمحوا لي عايز احيي الشعب المصري. C'est un exemple absolument extraordinaire. لأن هذا مثل رائع. Le peuple, par patriotisme, a réussi à se libérer lui-même d'une dictature islamiste. الشعب نفسه عرف يتحرر من ديكتاتورية إسلامية. Et c'est le premier exemple وده dans l'histoire actuelle. في التاريخ الحالي أول مثل. Le peuple, par patriotisme, a payé le prix du sang pour la démocratie et la liberté, et c'est extraordinaire. Je voudrais lui dire merci, c'est extraordinaire. اللي هو الشعب أعطى من دمه علشان يتحرر من هذه الدكتاتورية، فنعتبر إن دي يعني شيء عظيم جدا اللي حرره الشعب المصري. Le peuple égyptien est vraiment un exemple pour le monde, je pense, aujourd'hui. أنا أعتقد إن الشعب المصري يعتبر مثل ناخده في العالم كله. Il est vraiment le premier à avoir écrasé le serpent des frères musulmans. هو الشعب الأول شعب فعلا قدر يحقق إن هو يسحق ثعبان الإخوان المسلمين. Les frères musulmans sont une secte totalitaire. الإخوان المسلمين بنعتبر إن هي سكت توتاليتير، يعني منظمة مش فصيلة استبدادية. Donc c'est une organisation qui maintenant est présente presque partout dans le monde, y compris en Europe. هذه المنظمة موجودة في العالم كله، موجودة في أوروبا. Et autant l'Égypte a réussi à se libérer, est en train de se libérer de cette influence maléfique. وبنشوف مصر بتحاول يعني تتخلص من المال يعني الحاجة الخبيثة أو الوحشة في بلدها. Alors qu'en ce moment même en Europe, les frères musulmans prospèrent et se développent. وبنلاقي هنا العكس في أوروبا، الإخوان المسلمين هنا بالعكس بياخدوا مكانهم وبيزيدوا. Avec l'accord et la complicité de tous les gouvernements européens, y compris des États-Unis. مع موافقة كل الحكومات الأوروبية وحتى الحكومات الأمريكية. Et j'espère que les peuples européens sauront tirer la leçon. أتمنى أن الشعب الأوروبي يأخذ المثل de ce qu'a fait le peuple égyptien, de manière à ce que nous fassions, nous aussi, nous apprenions de l'expérience égyptienne. اللي عمله الشعب المصري ونتعلم من الحقائق. Et de ne pas laisser ces gens, les frères musulmans, se développer comme un cancer dans la société. وما نسيبش الإخوان المسلمين يتطوروا داخل المجتمع الأوروبي زي السرطان في هذه المجتمعات. Et malheureusement, pour des très mauvaises raisons, nos États ferment les yeux. مع الأسف لأسباب مختلفة الحكومات بتتغاضى عن هذا الأمر. Et c'est une très grande honte pour des gens qui se disent attachés à la démocratie et aux droits de l'homme. وهذا يعتبر عار على بلاد اللي هي بتقول بلاد الديمقراطية وبلاد الحرية. Et particulièrement pour la France, le fait que les frères musulmans soient en France et se développent est une très grande honte pour le peuple français. وبالذات في فرنسا ان يكون الاخوان المسلمين بيتطوروا كده في بلد زي فرنسا يعتبر عار على هذه البلد. Voilà. Et nous espérons que, en communiquant avec les Égyptiens, nous arriverons à faire connaître mieux
qu'il ne faut pas en arriver au point où l'Égypte en est arrivée, c'est-à-dire la prise de pouvoir. ومع التعامل مع مصر ومع الشعب المصري هنحاول ان الشعب الاوروبي يفهم انه ما يوصلش زي ما مصر كانت وصلته وان الاخوان المسلمين خدوا الحكم. Et donc nous avons beaucoup à apprendre ensemble, vous avez beaucoup à nous apprendre et j'espère que nous travaillerons ensemble à partir d'aujourd'hui pour justement dénoncer ce que sont les frères musulmans. وبالتالي احنا عندنا حاجات كتيره جدا لازم نتعلمها، حاجات نتعلمها منكم علشان خاطر ما نسيبش الاخوان المسلمين يتعاملوا بالطريقه دي. Et en tout cas, nous sommes prêts avec l'International Civil Liberty Alliance. المنظمه مع المنظمه بتاعتنا اللي هي International Civil Liberty Alliance. Puisque nous intervenons dans des endroits comme l'OSCE à Varsovie. لان احنا بنتدخل في اماكن مختلفه منها مثلا في OSCE, Organisation de la coopération en Europe, اللي هي منظمه التعاون الاوروبي. Voilà, pour porter la voix éventuellement des Égyptiens, et nous sommes prêts à les inviter à venir à Varsovie, parler devant tout l'hémisphère. وعشان اذا حبيتوا كمصريين احنا مستعدين نعزمكم ان تيجوا معنا ونقدم في الOSCE منظمه السكيورتي الاوروبيان انكم تقدموا ايه اللي بيحصل في مصر. Pour alerter les États sur ce danger des frères musulmans qui, en Égypte, ont été chassés. عشان تقولوا لهذه الدول خدوا بالكم احنا في مصر بنتخلص منهم. Mais qui ont déplacé leur quartier général en Angleterre et sont encore très 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 forts en Europe. وهو السنتر بتاعهم حولوه للندن في انجلترا وان هم بيشتغلوا بطريقه قويه جدا في اوروبا. Et donc nous sommes vraiment prêts à travailler avec vous, il n'y a pas de problème, les frères musulmans doivent disparaître. مستعدين نشتغل معاكم، الاخوان المسلمين مش لازم كلهم. Bon, c'est très bien, il a terminé avant l'heure. On est dans les questions-réponses. Et c'est Saïd qui